عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفوني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني أمين اندامنا نفولي سنمان يكانياسي أوما كيسي فولي دو نيما فولي دو سباتي فولي دو بركة فولي دو
nin foli waati bɛɛ n'an m'a lasegi an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ jidi foyi la fo baraji a t'an jidi foyi la fo kisi ni baraka a t'an jidi foyi la fo sabati o kosɔn an ni nin duwawu foli ka kan sanga ani waati bɛɛ la ka fɔ ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni Allahu ta'ala sɔnna an faw ani an baw bi ni Allahu ta'ala diɲɛna an bɛna kisa belebele dɔ la ka an faw ni an baw ye bi nunu kisaw ye minnu kɛla ale tɛ komi histoire do minnu bɛ inventer ka miiri ka bɔ hakili la k'a lase la karamɔgɔ senima min ye nin kisa lakale nin kisa yɛrɛ fana kɛla a sen kan kisa ye fɛn ye a bɛ adamaden madɛmɛ ka ɲɛnamaya la tuma dɔ a kɛwali bɛ s'i sɔrɔ la mɛ n'i miirila k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna dɔ kɛla adamaden dɔ la e ɲɛ e kɛti kuloma dɔ la o t'a latigɛ cogo min na a bɛ e fana madɛmɛ n'a ɲɔgɔnna k'i sɔrɔ ka se nin basi la ka se nin tala ni hakili ɲuman ye o kosɔn anw bɛ kisaw lakali ka bɛn mun ma ka an yɛrɛ madɛmɛ an ka ɲɛnamaya la o kosɔn an bɛ Alahu Ta'ala dali bɛnsɛma ɲuman bɛ Alahu Ta'ala bolo k'o di ne ni aw ma an fɔtaw n'an kɛtaw n'an ka lamɛnniw n'Ala m'o kɛla an faw ani an baw bi ni Alahu Ta'ala sɔnna kisa min bɛ an bolo bi ji min ni a de le ye ji nafamaba ye dugukolo kɔ kan n'i y'a mɛn ko ji barakama nin ji ko don alhamdulillah an yɛrɛ ye a ji dɔ ta ka na n'a ye bi an ka émission na pour que an ye se kumana nin ji ka nafa min bɛ nin ji la n'a bɛ fɔ a ma ko zamzam ne b'a dɔn k'a fɔ a b'aw bolo ye ka caya a bɛ maa caman bolo a ka so kɔnɔ a bɛ dɔw bolo bidɔnw na caman nana n'o ta ye ka bɔ saudiya jamana la ka bɔ maka ani madina a yɛrɛ fana dɔw y'o ta san europe yan dɔw fana yɛrɛ y'o ta san afiriki ni Alahu Ta'ala sɔnna ji min n'a bɛ fɔ a ma ko zamzam an bɛna kuma nin ji kan nafa min bɛ nin ji la kira ye mun fɔ ka bɛn nin ji ma silama ka kan ka ji nin k'a labaara cogo di moriw ka ji tɛ dɛ n'a fɔra ko zamzamu ji do Alahu Ta'ala ye ji barakama min bɔ Ibrahima dencɛ Ismaila alayhi salam a nana muso ni a den bila min kɛ Maka jamana kan k'a kɔ dɔw la ji tun t'o bolo den bɛ kan ka kasi muso borila a bɛ taa Safa a bɛ tila ka na Marwa an ba Hajara fo Alahu Ta'ala sɔnna ka ji bɔ a dencɛ Ismaila kɔrɔ min tun bɛ kan ka kasi donc alhamdulillah anw ka diina la kuma bɛ kɛ min kan an bɛ kuma n'a ye daluya de la ni Alahu Ta'ala sɔnna on va parler de Zamzam. Qu'est-ce que le prophète dit concernant Zamzam? Est-ce que le prophète il buvait l'eau de Zamzam? Et qu'est-ce que le prophète disait en utilisant l'eau de Zamzam? Amena kuma Zamzam kambi. Amena anka Zamzam jibla kɛrɛfɛ yan. Ka tɛmɛ ni an ka bɔlagada ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nin kisa tɛmɛna jamana juma o kɛla Maka jamana kan. Waati juma hiji waati. Kɛrɛkɛrɛ ni bolo ma hiji waati juma o kɛla Arafa don. Nin ye muso ye a n'a furu cɛ. Ninnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma. Mais ninnu ye d'origine algérienne ye. O bɔla Algérie o bɛ nafolo ɲini na Faransi komi anw fana bɔla farafinna an sigini bɛ tubabula cogo min. Nin de cɛ muso banana. Bana juguyala ka juguya fo bana dɔ nana ye muso la. Bana min ni adamaden i b'i si don bɛ f'i ye kansɛri n'a juguyala ɲa dɔ ma dɔgɔtɔrɔ tɛ se fosi fɔla adamaden ka koɲa la k'a fɔ dɔrɔn hali i ka n'i ka nafolo tiɲɛ hali i ka n'i ka wari tiɲɛ i muso ta tola loma kɔnɔ ma nin cɛ kamana gbanna muso fari bɛɛ la kafoni birindila n'i y'a fari ye i b'a fɔ k'a gbasila ni fili juru le fari birindila fari bɛɛ bɛ kan ka tigɛ bana juguyala kɔnɔ bana yɛrɛ bɔla fari kɔ kan dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a ye k'a fɔ olu tɛ se ka foyi kɛ nin cɛ ye mun kɛ a ye Alahu Ta'ala minɛ komi a tɔtɔ saya le ma ale muso satɔ a n'a muso bɛɛ a sinna k'o tɔgɔ sɛbɛn hiji programme na Ala kana saya se ne ni aw ma maa minnu ma taa hiji la fɔlɔ i tɛ voyage k'i ka ɲɛnamaya la i n'i ka tourisiya j'ai été aux États-Unis j'ai été en Australie, j'ai été au Canada, j'ai été en France, j'ai été en Belgique. Voyage où là son herma de Makaï.
ita nyo voyage ki kanyana mayala ibe dunia bela ka foni munumunu ka boka ta hijila ibe kabakoko ye hijila ibe adamadon ye Allahu Taala batola ita nyo na e dugukolo fansife neni anyan jija kan yere bla programme na ame Allahu Taala dal ma munu ye miriya nyuma tanyina ko tato hijila alama nyina hiji alama bola anyere kibaro ya doye oye an la sawa no kibaro ya koni ka ketuye ka be umurama ko ma munu ka kan ka ta umura la kwa be ka kan ka corona vaccin eta o fana nouvellement bay donc ni umura bunda la kala alama information ni kala tuye hiji fana tabena laka donc ama Allahu Taala dali mama ni nyina hiji ba kono aya to sebe wala ma ya ka warsara ame Allahu Taala dali ka hiji baraji di obema ka Allahu Taala diya o yeto nyala ni li horoma so belebele ka cheya amuso ana muso ka bietie ka hiji konya bela ka fona organiser Allahu Taala ya to o sela benani tamama ame sigini yoroka ka foko ala yideme yere yideme de hiji e woleliye me ele ta ito ko sebe doron ka warsara ni woleli tani Allahu Taala sunala bini wole me ka sigi ka banki yere programme ka banka vakansita ka foko no hiji e woleli o ye kuma wude ye ki yere lasawa yere bi yere don ala bi don ka temo ka ame Allahu Taala dali mama be fe ka tanyina ala matali lo ya la be nin che ana muso banabagato Taala maka duwole kanga ke kadaka maka te yorofo ye foka Allahu Taala bato sekere do fana me fa ko la se be mabi mamin singini me Europe wala ma Amerique wala ma farafina wala ma Australie ko do blay kuna ni islana kata hijila allon ka foko mo munu be bola yan kata hijila abe dulumuntodi le fait même de décider d'aller à la Mecque d'abord on n'est pas propre. Ne pense pas que c'est toi seul qui n'est pas propre. Ceux qui se rendent à la Mecque là, ils sont remplis. Au bela kafuni kongonimen du monde. Du monde boka, adamadem be du monde. Donc nous no ka du monde. Au beta Allahu Taala kan so bele segere ka o yere la segi Allahu Taala ma. Akana ki kono ka foko ele ma pere folo. Est-ce que be na pere jani saya wati chawa. Saya bi ta domina e retard donc jani yeto ni ko la ka programme to kofe ko kofe saya bena na ita e masetala ika hijila ablay kuna ele kanime ki ka julmu ye nyam maka kabo minu fana kanime ka transport bo ka tamaka aklanje abay julmu to de donc ame segi kananga kisama ana muso banabagato Taala maka otola maka muso ka boli ka bele arafa no mo chama mo ka tantan koro arafa e gbekene badole a gbekene superficie ka boko sebe ebe se bola kana kuru koro komi be se tola ka tantan koro arafa lo dobo ka tantan koro arafa lo dobe bo kana lo kenema arafa lo dobe bo kana gbere arafa yera kuru ala kara ye discours ke kuru minka dobe bo kana lo kuru kerefe jama chama meti lo kuru korefele par curiosité note arafa keneka ebe se tulika tantan kono ki ka alabato ke ani be se tala kenema abe kelenye muso be bola muso ko ni ncha muso ma banabagato alika langana bo akuna muso chama tese muna afari be joli ala yera tume malo ya na afari dotoro ya faye ka foko atina wati jankela banami mala fanga kabo muso boto kata arafa keneka okoko antebo ako tuya na ale tese bola ale bena to tantan koroya ka Allahu Taala batu o kama munete fe kabo ko bana do bala bana nin kenime ka toro alika afari yera amuso nyola tese alika langana bo akuna tese bana ni ya toro e dotoro ya yera ka foko cancer do o fana wati le dama kwa tena wati jankala ko kabesa muso munu be tanta korani ni muso ye muso kwa ma cho bana mi milan ni cho ikaka bana ni ko fo mansa mi yemi Allahu Taala ebe Allahu Taala ka kene belebele do le kani abe fo kene mi mako arafa bi fana ye lonye lomin kafsa katme dunya lombeka komi dunya dotoro yo tafo adama do yo tafo
ele ni mun kɛli ka kan ye Alahu Taala ka da kɔkɔ ka da kan e bɛ liyoroma yɔrɔba de la ten min ye Arafa kɛnɛ an bɛ ladilikan min d'i ma a bɛ fɔ ji min ma ko zamzam ji i sɛbɛkɔrɔ di zamzam ji ma ye zamzam ji min y'i min a la ko ni k'i yɛrɛ di zamzam ji ma non sika t'a la ni dɛngɛnɛya ye Alahu Taala bɛ fura d'i ma musow ni ɲɔgɔn cɛ musow ye ladilikan nin d'a ma ale yɛrɛ tun découragé mɛ parce que ale miiriya bɛ mun na n'ale bɔla hiji la dɔrɔn saya kɛ to ale ta la ale sina ka mun kɛ a k'o kɛ bɔli a ka tantan kɔrɔ ka taa cɛ sɔrɔ yen kɛnɛ kelen nin kan a ko a cɛ ma ko ko ni muso minnu bɛ tantan kɔrɔ yan o ye ladilikan dɔ di yan ko nin ye kɛnɛ selimanba min ye Arafa kɛnɛ ye ko n bɛ se ka Alahu Taala ka da kɔkɔ nin kɛnɛ kan ka da kan don min ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ don bɛɛ kan dugukolo kɔ kan o de ye Arafa lon ye o yɛrɛ y'a fɔ n ye ko nin lon ko Alahu Taala n'a ka masaya belebele bɛ jigi k'a ka jɔnw lajɛ nin kɛnɛ kan Arafa don ka ban k'a fɔ ye k'a fɔ mɛlɛkaw ye Alahu Taala bɛ waso ni anw ye bi mɛlɛkaw kan muso ko a cɛ ma ko musow ko n ma ko n ye zamzam ji utiliser ka caya kuma nin fɔla a cɛ ye a muso ka d'a ye o de kosɔn a y'a muso la a yɛrɛ kan ka na Maka ka na hiji la ka Alahu Taala dali cɛ n'a muso ka mun kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la o sina ka taa zamzam ji ɲini Arafa kɛnɛ kelenw kan a muso man kɛnɛ ala tɛ se ka fani bɔ a fari ma fari bɛɛ joli zamzam ji ɲini min kɛla ka na muso a n'a cɛ ninnu dɛngɛnɛyanin bɛ Alahu Taala o lani bɛ Ala la limaniya fanga ka bon o dusukun fani bɛ Ala ɲɛsiranya la ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala de ye duwawu jaabi masa ye muso nin sina ka zamzam ji mun a cɛ sina ka dɔw ta k'a josi a muso fari la a bɛ kan ka josi a muso fari la aw ye Alahu Taala ka kabakoko belebele dɔ lajɛ ni cɛ ka ji se a muso fari yɔrɔ min ma i b'i kali k'a fɔ ko maa min fari ye waati jan kɛ funteni na joli le tun b'a fari ma joli sumana fara minnu bɛ yen n'a bɛ se wulila ni joli tɛ foyi tɛ kɛ adamaden na ni zamzam ji sela muso fari yɔrɔ min ma k'i bɛ a faribolo ye benna i b'a faribolo yɔrɔ ye benna cɛ yɛrɛ kabakoya la a ko a muso ma ko nin ye mun ye nin ye zamzam ji si fari yɔrɔ min ma m'a ye o nɔgɔ bɛ sin ka ben o farafara bɛ sin ka ben ka bɔ i fari ma muso ye don min a cɛ fana banna ka zamzam ju dɔ mun a muso fan bɛɛ fɛ wallahi nin yɔrɔnin bɛɛ la nin sekonin bɛɛ la nin baara bɛ kɛla ninnu fila bolo waati min o miiriya tɛ danfɛn ka madɛmɛ na duniya dɔgɔtɔrɔw ko muso tɛ na bɔla la k'a ka waati yɛrɛ tɔ man jan mais muso n'a cɛ ye zamzam ji utiliser ni limaniya ye o dɛngɛnɛyani bɛ Alahu Taala ka fura ma o dɛngɛnɛyani bɛ Alahu Taala ka kelenya ma o dɛngɛnɛyani bɛ Alahu Taala ka masaya ma muso nin banna zamzam ji min na a cɛ fana tilala ka zamzam ji mun a ma muso ni a fari ka wuran daminɛ a kan cɛ nin lɔnin bɛ a bɛ a muso mafilɛla kɛnɛ nin kan Arafa kɛnɛ kan a bɛ kan ka Alahu Taala dali a bɛ kan ka duwawu kɛ ale tola duwawu kɛla alimami min ye nin kisa lakali alimami ye égyptien ye alimami y'a ye cɛ bɛ kan ka Alahu Taala dali a ɲaji bɛ kan ka bɔ a bɛ kan ka kasi a muso fana bɛ kan ka kasi par curiosité karamɔgɔcɛ y'a ma ɲininka komi o tun bɛrɛnnen bɛ ɲɔgɔn na le karamɔgɔcɛ olu tun ye Égypte Misira hijikɛdenw de ye o sina k'a ma ɲininka ko n balimacɛ k'i fana bɔla Égypte le wa Misira wa ayi ko ne ma bɔ Égypte ko anw siginin bɛ Faransi le anw bɛ bɔ Algérie le mais an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma karamɔgɔcɛ y'a ma ɲininka ko tuɲan na n tɛ fɛ k'i ma ɲininka ko min b'i la mais tuɲan na i kɛlen bɛ ka ɲaji min bɔ nin ne b'a dɔn n ka adamadenya faamuyali la dɛngɛnɛya ni sabati ni Ala ɲɛsiranya ɲaji le bɛ kan ka bɔ i la nin m'a dɔn mun kɛla ni kɛlen bɛ ka ɲaji sugu nin bɔ a sina k'a fɔ karamɔgɔcɛ ye ko Alahu Taala ye kabakoko dɔ labori ale ka ɲɛnamaya la bi ale miiriya tun tɛ min na a n'a ka limaniyaba a sɔrɔla ka don nin kisa la dɔgɔtɔrɔw ko Faransi ko a muso tɛna bɔla a la ale sina k'o kɛ
munye ka muso ka biye tigɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛ hiji groupe la o sina kana maka kana Allahu Taala dali komi duniya dɔgɔtɔrɔw y'o ta fɔ o nana kana dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ min ye Allahu Taala ye k'i dama kasi Allahu Taala ye ladilikan min dila o ma k'o ye zamzamji utiliser ka utiliser Allahu Taala sina ka muso ka zamzamji min kɛ ani min munna fari la cɛ sina ka muso fari ye i b'i kali k'a fɔ ko muso farigolo bɛ kan ka bɔ a ma ko farigolo kura bɛ kan ka la muso kan joli minnu tun bɛ muso fari ma ninnu joliw bɛɛ la ka fɔ ni ka tunu damina ale ɲɛmaa la a kɛnima ɲɛnɛ wuya tɛ a ɲɛ seriyanima ma o kosɔn a kɛnimɛ ka Allahu Taala wele masa min ye nin kabako ko belebele labori ale kan nin waati ni ɲɔgɔnna la a ma kɛ k'a fɔ ko sinema don nin kɛla ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ dɔ farala ale ka Allahu Taala kelenya kan ka d'a kan ale ka Ala ko fanga ka bɔ a dusukun na ale b'a dɔn k'a fɔ Allahu Taala bɛ se ko bɛɛ la subhanallah duniya dɔgɔtɔrɔw y'o ta fɔ mais wallahi Allahu Taala o de ye dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ ye nin cɛ Allahu Taala ya a ma dɛmɛ nin cɛ a ye Ala ko jigi min kɛ a yɛrɛ dusukun na a ye Allahu Taala bila degré min na dusukun na Allahu Taala fana y'o de jaabi d'a ma subhanallah billahi an ye Allahu Taala dali ni dɛngɛnɛya ye an ye Allahu Taala wele ka sika bɔ an yɛrɛ la an ye Allahu Taala wele k'a fɔ tɛ cɛ bimanu bila Ala ko nin na duwawu min dila ne ma ne bɛ nin kɛ ka nin kɛ nin kuma dabila i m'a dɔn i kɛni bɛ ka duwawu min kɛ Ala kɛni bɛ ka duwawu nin dɔn e ni ko min ci ka ɲɛnamaya la ni n'a sɔrɔ e tun bɛ nin dɔn i tɛ duwawu sous-estimer subhanallah aw ye nin lajɛ nin ye karamɔgɔcɛ nin ka kisa ye mais ne fana bɛ na aw baro kisa la ne ni Allahu Taala cɛmala la 2018 hiji Allahu Taala ye an garijigɛ bɛn a ma an tun bɛ groupe min na ne ni maa min yɛrɛ tun bɛ bongele a tigi tun ye Marocain ye ja nin tigilamɔgɔ cancer tun b'a la ne t'a kalama subhanallah an tun bɛ taa visitew la ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ kari kɔnɔ a sigini bɛ n kɛrɛfɛ a photo bɛ n bolo yan a ka video bɛ n bolo yan mais n tun ye ko dɔ le remarquer a la nin cɛ bɛ zamzamji mun a b'a min k'a min n'an taara misiri la n'an bɛ kɔ seginna ka na hôtel la a bɛ se ka zamzamji lafa bidon na ne bɛ kabakoya n ko an bɛ maka yan fɔlɔ waati bɛɛ n'an taara misiri la n'i b'i kɔ segin i bɛ zamzamji la k'a sɔrɔ ne t'a kalama n bɛ nin ka ko la il utilisait l'eau de Zamzam il utilisait l'eau de Zamzam il utilisait l'eau de Zamzam ne ko a ma o n ko a bɛ fɛ ka zamzamji nin talen k'a kɔ segin n'a ye ka na Belgique wa wala ma mun mais a ma détail ba di ne ma anw ni groupe min tun bɛ alhamdulillah san o la an ni groupe ka ɲɔgɔn madɛmɛ kosɛbɛ gidi bonda kɔnɔ olu ka agence tigi yɛrɛ dencɛ ko ne ma ko n sigiɲɔgɔn cɛ ko n m'a dɔn wa n ko n m'a dɔn k'an kɛni bɛ ka hiji baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ visitew la an bɛ ɲɔgɔn fɛ ko a bɛ n'a ka baro fɔ n ye an ka agence dencɛ minnu kɛni bɛ ka groupe organiser a ko an banna hijikɛdenw bɛɛ tɔgɔ sɛbɛla an pɛrɛni bɛ waati min na ko nin nana ka na an ka agence kɔkɔ Belgique ko k'a bɛ fɛ ka taa hiji la o ko a ma ko ko lɛri nin nata k'an ka groupe dafa la olu yɛrɛ fana ka hiji wari fana olu ka agence de Bruxelles ils sont un peu chers quand même cɛ ko non ko ne bɛ taa quand même hiji la olu ko k'i bɛ taa cogo di olu sina ka hiji wari fɔ hiji wari min fɔla ani wari min m'ale kun kelen tɛ subhanallah wari min ma kun tɛ fɛ ka wari sɔmi fɔ ale sina ka wari bɔ dɔrɔn k'a bila tabali kan olu ka agence la olu ko ma on te dit que c'est pas ça le prix misaliya bolo ma ni hiji ye 6,000 ale sela ka tuma dɔ 3,000 le di ko le b'ale kun olu y'a lajɛ ni kabako mafilɛli ye wallahi ni Allahu Taala bɛ ko ko la o ko tɛ tiɲɛ na an y'an jigi sɛmɛ Allahu Taala la an y'an dusukun seniya ka na Allahu Taala ma agence tigi dencɛ ko ma k'i b'a fɔ ko Ala le k'a fɔ olu ye k'a fɔ ko o ye sɔn nin cɛ ka wari la hali n'a ka wari ma dafa o sina k'a ka wari minɛ a nana n'a ka passeport ye o sina fana k'a ka dossier engagé
dossier be engagé nya doma na ka dossier be bola dossier do be lu fana dossier ou de express ou de quoi olu yera bana ka wari sara ka war dafa ka klafana ka war bere sara extra aka visa hiji war kuna no ambo ngoma nine ka baruma buruka o koma kwa ka kuma do foye depo bana folo lu dusu bana o dusu nyina ngoye mu kuma kwa ko cancer yala ko dotoro ka cancer yala subhanallah dotoro ka cancer yala olu miria mena se mouma avec cette maladie peut-être ses jours sont comptés donc il n'avait plus le choix le peu qui était avec lui il faut qu'il se rende à l'état agence dola carton secrétaire polo ma war dafa la ma dafa olu ya allait demain pour que alakana saya se ama na mata hijila kaskaba donc a fon ni yoro ala taala be do wujabi neni ni chat me bongele atume zamzam du utiliser ne ka comme remarqué a fait ni ko beyo deti il utilisait l'eau de zamzam nyara kwa mango na ntala misir la na man ko sigile be bidon fa kananai hôtel la nambana domine na restaurant na bidon minube abo lu bidon vidéo ta aba blame samara bla sakini mina ba blola ne tume kaba ko yale quoi jibe misiri la femme be fe ibe na dorobe domin ka banka to e kata ate bantan ke na me makame na mi ayra fola ko na man ko sigla aéroport la fono be na zamzam ji dama mais akone ma kona lebena abena tado bla ka valsikoro dotoro ka wati min fo amma ko asato ale kulo dolola o dati be akono mais wallahi ni chetume seli wati misiri la nafla seli nele tume kumuli ka bwanya sujudu la kanga salamun bla kanga duwa damna akumbiri ni tume wati be je me suis dit que problème mene kana me tumaro ni fana ka problème ka bon ni netai parce que adama de onde ambe djulumunto mais lui là il a des sérieux problèmes. Voilà, je lui ai posé la question. J'ai dit, et ta famille? À quoi divorcer là que c'est plus que 17 ans. Demsani était. Bon, c'est sa vie privée. Donc, alhamdoulilah, parce qu'en fait, mes chambres, on échangeait, on causait. Anni Marocain Baratoumé, au Faname Bruxelles. Quelques temps après, à la Kato, en Kosegi Minkela. Au Fana Koumako a. Quoi tu me afamananga ni temi tu me bongele mais quoi ka la soro qui dit maintenant que ça va très bien subhanallah ko bana min tumala ne soro la sa ka ko ni mbela je agence ti de na kuma ani groupe marocain to min tume o fana yu kuma ni confirmer ni nkaba ko yalla subhanallah ni chatume zamzam jimi atume zamzam jimi ne ra tuma flan tume kaba ko yalla kasoro problème ou te kelenye min fola ye jana ye tamaka dotoro bolo otumeni kakola mais quand tu le voyais on savait qu'il était beaucoup pensif il part donc à fo mamina tume miri koju wallahi atunte sunoro ene mami me hotel la bongele na ba dona be sunoro wala mat il ne dormait pas bon peut-être ko le kacha abe feka alauta 3h du matin, ni Willa, Itaïe la fenga. Allez, Talenya Misirla. Mais wallahi, il avait cette certitude. Ne tunta konode. Mais ne ka yelimina. Ne tuma donc a fo. Ko dengene ya tuma la ka fo. Anana so minami makaye. Abe periodi minami hiji periodi. Abardon. D'enfin tese ka toroya ni wuli kabo aleka. Bana min déclaré la nabe fama ko canceri. Mais d'autres tese ni mbola leka. Faut d'autoro kat d'autoro mi Allah Ta'ala subhanallah. Ninkela ne yere senka. Le monsieur il utilisait tellement l'eau de Zamzam. Ne yere tu me moine kasoro ne ma lomi tu me cheka. Enfin ni ambaw. Ne yoroye. Allah Ta'ala sabatini me Allah Ta'ala be akadjon la dia yoromi. Kera ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko Zamzam ji ayafo hadisa sabatini na e ba la me ko sebe abena ko Zamzam ji ka. Na fami me zamzam na kera bena afuye hadisa la ibi tolomalo ala kusebe kera ko sallallahu alayhi wa sallama ko zamzam ji ta'amun tu'm
wa shifa'un suqmun ko zamzam yi jiye domini ne ma mi me fe ka domini ke ka yere la kisi kira do ko tede wa shifa'un ko furado basido suqmun banabela. Si le prophète nous dit dans un hadith authentique que l'eau de Zamzam, que c'est une nourriture pour nous, l'eau de Zamzam remédie l'eau, basido, furado, anka banabela. Donc, ni ala kera kani fo Zamzam dima, ta'amu tu'min, ko domini kala ka domini do, wa shifa'u suqmun, ko furado banawi. Hadisa tokele, o sanadu, hadisa domba yo ke do'ifuye, hadisa mina fola ko ma u zamzam lima shuri bala ko zamzam ji e fenye ya min nimiri ya minye ko Allah Ta'ala bi basi ka be odema wallahi ni Allah Ta'ala hiji lati awiye kaslama wiye o doni me zamzam ji mi yoro ka hiji ka donye atubabu afarafi belo ni me jano yami bismillah ala bana mi mene farila ala mi dali ye zamzam jinin ke furayim farima ibe zamzam ji mini miriya minye Allah Ta'ala bi basi kabe odema donc jimino ji barakama bado bana mi meneni ela kono na fili bana do dunya dotoro ye adama de ne ko mineni masa Allah Ta'ala kam masa yadda fani me masa mi me kenya di aka joma donc ni ye ji barakama bado furado ko mi kera ya fo chogo mi sallallahu alaihi wasallam ko furado anka bana uye domini ba to uye ni kera bana zamzam di nafa fola anwe ka valeur ko fo anwe yala est-ce que an kakan ka kuloni nawa tu as des soucis tu as des maladies kono na jangaro bila ko kan jangaro bila kundu ngalo bila zamzam di beneni ebolo muna ante Allah Ta'ala dali ka Allah Ta'ala ko fo ni jikan ka min ka Allah Ta'ala dali ayanka bana furake. Mais subhanallah, anafa bayere munye, il faut te rendre à la Mecque. Ta hijila, yeta zamzam ji yere, yeta ayere fievlay. Haramun kononana, misiri belebele, slama ka misiri belebele, miye kaba misiri. A pompe oube fambe fe. Iba mi, yere be sege amina. Iba mi, kokele mfana ma ji la kola. Iba mi, emi nka nyengena ta kacha. Hiji keden klancha bebe nauma. Alele ye jiye iba minkami ati bla nyengena tala ki balika tawafuma ati balika nafla bara uma misiri kono komi niye jito min chomi yani soni beta nyengena me zamzam jiye ji baraka mabaye hiji kedo mami obe klaka Allah Ta'ala dali no ba mi wati minula ko Allah Ta'ala kene yaddi oma a niye ji baraka mabaye am fa anambaw donc kira sallallahu alaihi wasallam ayeni ni nafafo amantoyi Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ala karaka sahaba belebele Omar na tume zamzam jimi atume mufo Omar luba na fadon o ba don ka fo jimine a jini jito tekele amena Omaru laje na tume zamzam jimi atume duwo min kala Omar ko na be zamzam jimi atume mufo Allahumma inni ashrabuhu li zama yawm al-qiyamah ala meni jimi kaben domi jimi lobe nana adama domna kono na fililo maubelo o 50 domi telebe na lo adama den kuna lomi ala mi dali ne kanime ka zamzam jimi mini meni jimi bi kaben sini kiyama jimi lobe na maumna domi yeni jike ne ma donye alon domi ne teke mauchama maamunu bo yere jimi kongola Umaru tumeni ne fo wati be na be zamzam jimi ni fana ye ala karaka sahaba belebele do ye Ibnu Abbas na letume zamzam jimi abafo Allahumma anti ala inni as'aluka ilman nafi'a ala mi dali loni nafama bala wa rizqan wasi'a ani garjige lafun nimba wa shifa min kulli da ala mi dali me zamzam jimi minani ayeke furaye bana na keto sela nema ayeke furayo bema nine ala karaka sahabawiye no tume ni jimi no tuma utiliser o tume kuma kami nyona fo Umaru tuma mi naba mi abafo di ala meni jimi ka bendoma
domin jimi lobe na adamado na kono na fili belebele lo subhanallah. Ibn Abbasi aletuma mi naba mi abe mufo ala mi dali loni na fama bala ani garjige lawoloni ani ka ke furaye bana bela ka fonima nunu ye ni ji o ya don ka fo ji na fama bado jimi ni Allah taala e allabo Ismailan senkoro ni atuntununa wati na ka janyala ni ala karab bemba che Abdul Muttalib ni Allah taala e jini labo o sababu la ka be aka shukoma no afawni ambaw ni nye herbelebele ka di on slamawma ni nye jiye Allah taala ka ji komi ala tay jibe abe fen dan ka klaka fisamantiya di doma katme doka anka orobine ji anka kolona ji ni be ji min bola Allah taala yoro me ju chama abe fisamantiya di jido maka jido toy adama don chama aye fisamantiya di chido maka do toy manto chama aye fisamantiya di au Muhammadu manto maka manto beka chido chama aye fisamantiya badi au ka chide maka me chide beka lon chama aye juma lon ke lon ka son herma ayo di au ma ali jina ka jia Allah taala jiu ka son herma di au de ma slama heraj mambe min kabo katmeninga me mime antoro mime nani etoro ode yakinu nete auna dengene ya nyuma te auna sika be andusukun bana nime sika bala eske abe na jabiwa anfauni ambaw amena muso doka dengene ya kisa kofo awye ni muso ka kisa anya fo anka hakilla ji temeni chamana achebe voyage boloma cheka muso ta anade kana bla muso fa fe cheta la ka voyage la muso dem banana foite muso bolo ka dem furake muso fana me a famille fe foite fachema bolo ka dem so furake a dem so dem furake muso ni ya jigi ke jongole Allah taala c'est ce qui nous manque aujourd'hui et cette foi là aujourd'hui n'est pas lourde, cette sincérité en nous là n'est pas trop propre si kabe ana est-ce que nebe o min kala la ba jabila toi-même déjà tu t'es juste toi-même déjà. Est-ce que neka suseli ni alaba fewa? Est-ce que neka naflasu alaba fewa? Si kami me adamade na cho ika kola ire kaka kika ko jatem na kabe odema. Ni muso cheta la voyage la. Muso be afafe, muso dem mankene, muso ni kalimania na ka takwa aka alanya saranya fanga kabo. Muso ni madon abeta kis telebene la wala ma telebo. Muso ni ya jigi ke jonde Allah taala. Soufe adem fare kala yala. Sirotei, dominitei, furatei meme di dema. Fari kala yala. Bedo ba lon ka fani muso dem mankene. Muso be surunya ka janya. Muso tese snola. Den ka bana be muso toroto mina bebado. Muso ninka munke. Aka dem bana bagato ni laninto. A fari bani me deme kanga kasi. Ale ere wolofa seto ye ka ale mademe. Musoni ki jigibo adamaden beka musoni sina ka ta selijita ka seli fembe ki joka Allah taala seli Allah taala ye ka kla ka seli la aya bolo korota he Allah taala sami'un aw me kuma fo dogola ala ba bemena ibe ala wole kuma na Allah taala ba beme muso ye Allah taala dalika Allah taala wole ka kono na fili yira ka Allah taala la ka haju min metu sukuna ala ne dem mankene ala ede fura keli mansay ada ede be adama de bokono na fili belebele la ala mademe yo fura dia madi ndem ala ndem fura ke musoni tola ka goluka musoni tola ka selis de beka abeka nga ala taala wole masa ala taala fon sere mansade ninkela Egypt jamana kono dotoro cha do sina ka to ka bona ibi kalika fo ko kilale na foye kwa ye wuli jona ni sudleri nina asina ka wuli fora min kakanga tabolo ayota ko bla ka sakila GPS côté ka fu lo nye adresse la tama ni dotoro cha sina ka do akamomli kono ni sudu klanima abola kata yerema abeta fanyuma jona ya wole mama wole telephone na nin dotoro chen nana kana joni muso fa ka bondala kadaka muso tuma fa feli acheka voyagiko kada koko facheka bako yala suleri suguni na jome na ne kada koko chokoroba sina kadaele dotoro chakwama konwele la konye na sokono ya
face ko jonye wele e ko dendo be an ka mangene wala ma mangene te chokoroba kama ko mama deno ka mangene an ko wele di selama ko nyena jonya wele Allahu a'lam subhanallah musoni tuma ka debeka atuma ka selita pika musoni ma adama don wele ama jina wele musoni ma jigi seme jina ka ma jigi seme wokuloka ama jigi seme dan fem foika musoni ma don ka foja qur'ana kono aya do be sura do be ni koko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala be de bato ala be bafana ka de menyini ke edefe jam musoni ka dengene ya seniana do torocha sina kana denyira lala muso yere kabako yala melimania bala abar donc a fo comme mansami meni ko de Allah taala edefe c'est impossible mais Allah taala bara impossible foi te du Allah taala bara abe ko ke ko min kadaye abe ko la no ya ko min kadaye Allah taala te dese akanya ko tei on ne be dese on ne miria la ka fa te se kala chez nous on se dit que c'est impossible il y a pas d'impossible c'est Allah subhanahu wa ta'ala dotoro nana jonya wole Allahu a'lam anana ni furaye kana den laje ka den furake ka fura di dema ka klafana ka fura di musoma ka di de yakuma subhanallah Allah nunu be fonneni eyemuna si kabba mi meneni edusukuna nantu meseni ndusukunda yelela komi meleka jibrila jani ala kera yeta sana yelefe adusukun kolani zamzam jimiye adusukun kolani zamzam jimiye muna parce que ala kera tato Allah taala fe sana abenata Allah taala baro nyoya abenata Allah taala ka rendez-vous jabi adusukun kolani zamzam jiye pour que dusukun ye sabati mission min keto dilama ayere tato mission mina ay se sabati la ka Allah taala ka rendez-vous ni labara liko mana musoni Allah taala ya na dendeme kasoro afuru chete setayi meni muso ya ajigina ka seke jonle Allah taala ya deme Allah taala ye ni muso bokono na filila masami klobe aka jonka woleli masami maka jonka woleli kame masami me kojugu kala ya ka kojugula ka kala ka fima ni klala yenale alabe ya faiba masami me adamaden jidi o masabe se bana chogodi ka neni au ka woleli jabi musomma demena jonye ninke ode Allah taala angara ina nin cheka isa fanango chenyo min sigila hijita logo bala amma la betanya mi mamaka nunu ba don ka fo hiji ko bay ademso sigila ka laja ademso folo ayaye ka fo ne fani hijita logo bala ademso sina kana ko baba ko ko nin kleflani na stressé ni me malo mumila afa kwa ademso ene demso hijita logo le benela mais setenye katamaka au be ya ni ne tala jomelo ni awi che bana ni kuma fola yorom na demso sina ka fa fama mfa ni tala maka ye onto Allah taala bolo Allah taala be joni awi ne fa era ni awu ala le joni meni awi den sina kanin sugu fo afama alama denyuma dilama de demi me fani ba de men limaniala al ni fani ba ka limania be fe ka maji demena ko ka limania renforcer dem so folo ko afama baba memi nyini fe ye ta hijila ye aunto Allah taala bolo lutis kabako yala ne dem so de ni fonne ibam so ke to mun fola akobwa atone beta kata kuma ni mbaye anye sla dima ye ta hijila dem so ya balasi ko mama tunya na hijita lobe an fala de me aslani me an ka kodila unkwa man waye ta ka unto Allah taala bolo muso kwa dema ni fatala hijila jomena an balo dem so ko arnama ko ni ne fatala hijila ko Allah taala le bena jo anwi newa ewa ndoni towa anin fa ala le joni menambe dem so ka abam so fana wajibi bam so fana ko nya tuitama lutigi ya yere labe
fitini min tuma bolo ayo to demaya bolo o wati la mautu me tamale kata hijila no sela yoro dola obe baranin kay ka klafana ka voyage continuer fo kata se maka dumini min to la bona cheye dumini min to ako dumini bandam nana bamso may nyasi ademso foloma ede ya fo konye dien ifa eta hijila ido ya laje fo itambolo bona yan koda demso ko abama mama ni dumini bana an ka sokono ya masami Allah taala abena an garjige masami meneni edi ne yere wolofa ani balma to be garjige ode Allah taala demso yedi fa bama bamso ko ni joro ni memuna domini kana manko lula da subhanallah an fawni ambaw fo kana domini dese bona domini fosite bona fo ji bamso maya demso wole ko ne demso ede ya fo kwanye dien ifa yeta kata hijila ndo ya fiye ngo fo ite on bolo ya ni fata la hijila jonke to on balo la ikoko ala demso ko abama ko mama neni anim fa ala taala le joli me anambe anindo ni bamso kuma na wati demso me limania kambo limania kuma mi fanga kabo limania kainde meneni tunya na anye tunya fo ndoye anye slama de mankal limania fanga batala suno ni aw yere limania la yere ala taala ma andu sukuna billahi Allah taala be ko keneni awi an haklite mina mais demso ni meni fala domi abar donc a fo responsabilité pele do sa maman est présente ses sœurs et frères sont présents elle-même est présente donc qui va s'occuper maintenant de eux maintenant après le départ de leur papa mais la fille elle avait la foi en Allah akal limaniani tout sabatini me demso ni Allah taala wole ni ko balaw menana limanya mawbe odusukun to sabatini ala wolede ala emi joni men ninni ne fani mbani mbalma towi emi te adama den to aka kono na filila ala awmile ala taala ka gardiga selmane ko dem so benin duwa fola domi o kela ka soro masache mi me sokono yi masache na ka sora su bola obetamana sokono obetamana sokono masache na ka gardu anaka sorasu obe promenade la obetamana olu tola usena tamana jimi loyomna olu tunkeni me ka jimi ka bidona ka tamana jibe bana akomi jimi loye masachemna jimi loye sorasi to bemna jimi lo bola olu do nyansini me bonda mi mani odeni demso na baka bonye o fatala hijila o fache fana tun loni me sokono ala nyansana nyanjom belebele le tume misaliya wore tume ta masokono masache ka gardi do blako ka ni soda koko kasora masoni yerelo da koko minkela masache ka barade ko sokono mogoma ko awni masache le betamana jimi lo le yamna masache ye au ka boni ye ka fo ka be fe ka jimi au ka bona balo desela bomina jimi yere be ji yere to mancha bamso ko kabe kuma demso sina kana dakoro ko jibe amese jidla awma aw yaw nila kisala bamso ma ko ama ndemso ifa tagala domini min tume ambola domini desela jifitini min fana me ambola ibe fe ko ni demso ko abama mama ne ani ani fa ani mbalma Allah taala le be jonambe demso sina ka jini tatuni fiya kono ko ka di masache na ka sorasuma masache ka jita jimi lobe masachela masache ka jimi masache klamin kala jimina aye jidi aka sorasi do ma ko luye jitomi masache ko kabini ala ya le dan aye masaya damna ama jimi folo jimi kadi katmeni jika akaba ko yala aye manyini ngali ke ko sodo ne ete o sina ka lutigi tofo ayi ako ko ni dem chemma kutunma be sokono kabe aka alanya saranyama ne ma jimi sofo ikono foni alanya saranya jonka sokono
nindo ka ji do kadi jama min islana ala nya ibolo fembe benya ala ka ji o ere kaseni min bonda kono afana kadi timiya ba ka ji la masacha ko akaka sorasu bema kadam na le yere ma sani me afarima ko ka sanu mboka di ni ala nya saranya jonka dembaya ma oye jigi ma fami ko oye jimindi o ma ko ni la kisi masacha wa aka sorasu wa o tola tamana masiri minutu moma oko ka sani masuru bodamna oko ka sani masuru bodamna ka sani masiri ni takadi demso na bama komi fate ko fata la hijila wallahi ay Allah taala ka kabako ko laje sani undila demso na ba Allah taala ni here belebele koye demso ko abama antena sani ni be falende anye doni ta sani ni na kata o falen ka ken na folo ye ka balo sanka alado oyo ke o tala kata balo san ka alado bona balo lado min gela bona demso na bamso porti yere datu ko begbele yala kadaka oye boro ni de sanka bla bonkono bonda yere datu ko gbele yala slamaw fosi make folo iklomalo ni kisala ebena demso ni kan limaniya don ni la o sigini tola dominina demso ka kasi damna abe kasi la ka kasi bamso ko ne demso ko ni sawa ko de ni te kasi ko ye Allah taala ni sababu mabade dominu le be bona ni kababoro ni maloboro ka chala ka daire te se datula ne yere fe ni sawa ko de ni te kasi ko ye ebe kasi la muna ne demso ko bamso ma ko ne ba ko ni ne adamaden ka soni ye kana adamaden nyoma ne ba Allah taala ka soni me kedi kana awma subhanallah la hawla wala quwwata illa billah. Ça c'est ce que l'être humain fait pour son prochain. Mais Allah taala ka soni obe kedi adamaden takoro wallahi liman yadeti ka dangene ya Allah taala ma annafa belebele do laje subhanallah ne ya di ema oye adamaden ka soni ye mais demso ko ala yere fana ka soni kabo katmeni beka akwa bamso ye anyan tawakkal alala ka anseme alala ka yere di Allah taala ma wallahi demso ni fasegi min kala kabo hijila nana fa be baroke abe min fa fae ko bua ko ni gbele ya nani ma yeta hijila ye aunto Allah taala bolo ay here min ke anye ay se here ni nyona chama kala anye subhanallah an fawni an bawbi amma ko be mina bi ode yaqinu ode sabati ya ndusukuna ode ka ndusukun seniya ode ye kala Allah taala la kala ka fon seriya ra ka don ka fo Allah taala le be ko be ke ko be masale Allah taala ko be latike masale Allah taala ala dese ko tei akanya ko tei ay ne ala tese note Allah taala donina ala de ba di afana te foi bo aka masala ni ala ko kata di fana te foi bo Allah taala ka masala ko be la ka foni me latike masami bolo kun faya kun ko de Allah taala masani ka foni seriya ka bo o so ma fo mbawi ni emi mason folo dena ikana ijigilati Allah taala e masami ay adamaden bela ka foni garjige black kasoro imana folo garjiga mi ne jane kakan ka dum ele tese ne ballanga garjige dumma garjiga mi ni watara kakan ka dumu ne tese watara balla ka garjige dumini ma garjiga mi ni fofana kakan ka dum ne tese fofana balla ka harjige ma garjiga mi ni jabi kakan ka dum ne tese fosi nyana jabi ka garjige ma garjiga mi ni dumiya kakan ka dum ne tese dumiya balla kadaka ala yere le kitla ka fo ko jane wala ma watara wala ma sise wala ma ni ale keto ni ne duna ni ne latigela ye afana talete anuro lete dan fen fo ite sa balla al na kala ka to village la al na kala ka to campemana al na kala ka to suba kono ka to tubabula ka to farafina Allah taala garjiga min latige aye sika fo itala akete garjiga ole tala kadaka Allah taala aunda ka an garjige dan ibe min dum min kan ka dima o koso ni adamade ni saya be selima meleka mi na be fama
ko Mikail ni meleka ale le jɔni mɛ ni garijigɛ bɛɛ ye ele tɔgɔ bɛ lisi min na a ele ka garijigɛ n'o dɔgɔyala fo kana se a laban ale b'a lɔn k'a fɔ e kɔni e ka duniyalatigɛ kɔni k'o surunyana banni na ka d'a kan Alahu Taala le bɛ kiti ko bɛɛ la ka fɔ nin na an y'an dusukun saniya an ye farabagala ɲɔgɔn ma lui là il est riche que moi ala de ye nin k'a tigila mɔgɔ ye i tɛ s'a balila k'a nafolotigiya ma lui là il a ça que moi ala yɛrɛ le kitila nin na Alahu Taala ye adamadenw da a ma adamadenw garijigɛ kɛ kelen ye a ye dɔw garijigɛ kɛnɛya ka tɛmɛ dɔw ta kan a ye dɔw fana ka bolokolonya a y'olu fana kɛ bolokolon ye ka tɛmɛ dɔw kan min ye bolokolonya la tuma dɔ a ye kɛnɛya do dɔw ma a m'o di nafolotigi ma min bɛ nafolotigiya la tuma dɔ bana yɛrɛ dɔ b'o la o tɛ bolokolon na nin de ye Alahu Taala ka garijigɛ ye a bɛ garijigɛ dɔ di dɔ ma a bɛ fana ka dɔ wɛrɛ di dɔ ma min ni nin tɛ kelen ye garijigɛ dɔrɔn tɛ nafolo ye n'i ko ko garijigɛ den b'a la n'i ko ko garijigɛ kɛnɛya b'a la n'i ko ko garijigɛ limaniya yɛrɛ b'a la n'i ko ko garijigɛ kanda b'a la nin bɛɛ le ye garijigɛ ye Alahu Taala bɛ min di jɔn ma a bɛ jɔn dɔw garijigɛ ni limaniyaba ye a bɛ jɔn dɔw garijigɛ ni nafoloba ye a bɛ jɔn dɔw garijigɛ ni densɔrɔ ye a bɛ jɔn dɔw fana garijigɛ ni kɛnɛyaba ye a bɛ dɔw bɛ yen a b'olu bali nafolo sɔrɔ ma a bɛ kɛnɛyaba dɔ d'o ma ko dɔ la dɔw bɛ yen a b'olu bali kɛnɛya ma a bɛ ban ka hɛrɛ belebele bunda la k'aw ye nin de ye Alahu Taala ka masaya ye a bɛ ko kɛ ko min k'a diya silamɛw ni bi kawadili an mako bɛ mun na o de ye ka an dusukun saniya an ka weleli la o de ye ka an dusukun saniya an ka weleli la o de ye ka la Alahu Taala la k'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala de bɛ ko bɛɛ kɛ ko bɛɛ se ale le ye an y'an miiriya bɔ adamadenw kan an y'an jigi bɔ adamadenw kan n'an bɛ weleli kɛ an ye Alahu Taala wele wa iza sa'alta fas'alillah n'i bɛ fɛ ka weleli kɛ ye Alahu Taala wele nin ye kumakan ye k'i ka fara kɛra la ko ni adamadenw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Europe Amérique Afrique Australie Asie ka fara ɲɔgɔn kan k'o bɛna hɛrɛ dɔ k'i ye o bi n'i bila niveau dɔ la o bi n'i bila place dɔ la Alahu Taala ko k'o tɛ s'i nafa la foyi la fo n'ale Alahu Taala ka hɛrɛ min k'i ye si le monde se met ensemble pour te faire un geste pour t'aider pour te donner une place Alahu Taala ko dunuya tɛ se fosi ɲani ma ale Alahu Taala ma min d'i ma ko ni dunuya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan ko bɛ kojugu k'i la ils veulent t'atteindre ils veulent te détruire o bɛ fɛ k'i latiɲɛ kira ko k'o tɛ se fosi kɛli la ni Ala ma diɲɛ min ma hadisa nin bɛ ne yɛrɛ dɛmɛ a b'i le dɛmɛ a bɛ silama bɛɛ dɛmɛ an ye fara bagala ɲɔgɔn ma Ala ye min di min ma o ta de b'o ye ele sɔnna ele ma sɔn Ala ko k'a bɛ kɛ ɲa min ma a bɛ kɛ o ɲale ma ele ka sɔn n'i ka sɔnbaliya e tɛ se fosi kɛla Alahu Taala ka lafaranin na e ye jɔn de ye i bɛ sa komi i nana cogo min donc ni Alahu Taala ye hɛrɛ k'i ye a dɔn k'a fɔ ko ni Alahu Taala koɲuman de ka kan n'a ye e bali hɛrɛ ma ni Alahu Taala koɲuman de ka kan i kana la danfɛn kun i y'a dɔn k'a fɔ ko nin fana ye lajarabili ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ an bɛ Alahu Taala dali ka an dusukun saniya Alahu Taala bolo la m'o kɛla ne ka zamzam ji le ten e fana bɛ s'a ɲinina k'a bila i bolo Umaru n'a b'a min Ala n bɛ nin ji min ka bɛn don de kama lɔ min jimilɔgɔba bɛ maa min na Ibn Abasi ale tun b'a min ni mun ye Ala mi dali lɔnni nafama b'a la ani garijigɛ woloni ani k'a kɛ fura ye n ka banaw ma donc alhamdulillah mais k'a kɛ ni limaniya ye ji barakama don an bɛ Alahu Taala dali ka hiji latigɛ silama bɛɛ ye maintenant conseil min bɛ n bolo k'a di n yɛrɛkun ma ani an kɔrɔw ni an faw ni an baw alhamdulillah on espère que cette année il y aura hajj on espère ko ɲina ni Alahu Taala sɔnna hiji bɔtɔ ceux qui se sont programmés pour le hajj a ye duwawu kɛ miiriya ɲuman min y'a to aw y'aw tɔgɔ sɛbɛ k'aw ka nafolo sara Ala bɛ adamaden dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan aw ye koba de kɛ ten parce que aw b'a dɔn k'a fɔ aw ni nin voyage kɛli ka kan aw y'a décider Ala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'aw y'a décider aw ye duwawu kɛ aw yɛrɛ ye pour que Alahu Taala ye aw bila a ka lona minnu natɔ ɲina olu cɛma l'importance du hajj
Il y a une phrase qui doit nous encourager pour aller à la Mecque. Vous allez avoir un nom quand vous vous rendez à la Mecque. Ils vont vous appeler Duyufur Rahman, les étrangers de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C'est une phrase qui est tellement forte. Allah ta'ala kallono. C'est pas un étranger qui est quitté en France ou bien en Belgique ici, ni un étranger qui est quitté en Australie pour aller en Afrique, ni un étranger qui est quitté en Asie pour aller en Afrique. Lorsque nous nous rendons à la Mecque, nous sommes automatiquement les étrangers de Dieu. Allah ta'ala kallono. Billahi alaykum. Neni eni Allah ta'ala che. Comment tu vas te sentir ni afola elemako Allah ta'ala kalona. Hek mabale etede. Allah ta'ala kalona. Hadisa ko auma kera ko auma hadisala. Ko adamande limanya dafani korodo ye munye ode ko kalona bonya. Anka sunala lona bonya ka ben kera kuma kama. Ko le kiya ye minini en fait anye lonam bonya oye adamade nye a adamade nyoma bonya bunda kono mais awne Allah taala mi awda o koko akalona ne awye awna nale Allah taala ka so belebele bi segere subhanallah yalo sayaye esoro kasoro tu avais négligé le hajj, c'était même pas dans ton programme, tu ne faisais que t'investis dans tes projets, tes business, à chaque fois. Tel continent doit partir, je dois réaliser ça, j'ai de tel business, on m'a parlé de ça. Traitini dam nana. Elle connaît me pour la affaire ou le codro, me pour la nafolo le codro. Ebe ni nana farda barako. Ha, femiye sayaye, ale to kurula ko sanji de. Abe sindoro kana pro. Abi buika affaire ou chema. Abi buika business i chema. Anyara be formation na tubabulanga nga bara do damna abe sinki ita doron ki tuika formation na ay nyere ka bara damna kuraile abe sidoro ki ita ki tuika bara la e nyera fursa kurale ete saya be sindoron ki ita ki buika ko yemso bolo ale ye feminye ale makote eka avila wala ma eka makononina saya no bela ka foni cheka janyona niya me ko ma chogimo ma minubo yere ken nalome dinala olule ma chogimo ye ka yara ka fon na folo mi mboloni na folo ni ne ma do hijila abese tiana ne bolo nyabarema nya million duru lata nya million woro lata nterima mbadema ayati mo ma obe ole kashi la soni clé j'ai envoyé tel million à mon frère, j'ai envoyé ceci à ma soeur, j'ai envoyé ceci à mon cousin akabeti mais yalo jani e ka wari do tiani bonda kono yere sega wari o monema wari ni takata Allah taala ka so segere nyini ngalido monemi kan na folo ni takata Allah taala ka so segere ame mi fo slama be iki ala nyanya e ba do me kanga mi fo ele ki ala nyanya ele ni kan na folo nyini wa ini ka affaire ni ka business wa ala bi don katbe iyere kan me yi jijade e kan na limaniya Allah taala ka kuma doma kabanka kafiriya doma saya koni na yi soro kasoro hiji setumiye a déplacement moyen tumi bolo ele yera fana ye ma kele ma flalata hiji la ele nyina ni yeroko saya nana kana eta slamaya doni me tunkun loru le kan ele ye kelen kari ka tonani nke ye min kari ni ya labe mi hiji kiyamalo eski be se ni conséquence korwa enyene ka fo ka hiji setue ni banaka ke e ka seli ni ka suni ka hiji e jaka ko doron ne be se ki bo galon findo Allah taala ye conditionné bla hiji la na condition dafala ila ala bi nyamaria kueta hiji la do be hiji kuma ere no fere corona ere na li diala luye parce que hiji kuma ni nkato bola olut lokoro hiji kuma ni aboto lutrokoro ils ne sont même pas prêts, c'est pas dans leur programme, ils n'ont jamais décidé. Quand ils voient les gens même partir à la Mecque, même ils se posent la question même là, est-ce que c'est la même la barabo là?
Mo kumbiri ni me bara la, ale kumbiri ni me bara la. Ale nyina ni me ka fo ko nunu tato Allahu Ta'ala ka so min segere. Ale yɛrɛ fana sato londo kala kaburu kono kata Allahu Ta'ala ko sigito ala kelen nema. E kan nafolo ni ya nyini kojugu ya nyini ka nyini ne be ma nyini ngawo kabini e nafolo nyini damna est-ce que e milliard kelen zorowa nafolo be nyini na facture be nana dépense be ele yɛrɛ be nyini ya mais iti jija ki yɛrɛ programme ka Allahu Ta'ala ka fardaw bi yɛrɛ ma ha nine tala hiji la mais oye adamadeya yɛrɛ tabi ay julumundi ele ta hiji la kabanka ala dali foti nunu na yi soro ye segi Allahu Ta'ala ma Allahu Ta'ala ka farda barake ye farani sika la surtout la jeunesse. Vous refusez aujourd'hui d'aller à la Mecque. Tu as déjà fait partie de tes parents à la Mecque. Tu as fait partie de 3 ou 4 personnes à la Mecque. Au pays, tout le monde parle de toi, que tu es un enfant béni. Il a fait partie de sa maman à la Mecque. Il a fait partie de son papa à la Mecque. Il a même fait partie le frère de son papa à la Mecque. On parle tellement bien de toi. Mais pose-toi la question. Est-ce que c'est ce que l'islam demande? L'islam demande quoi d'abord? Tu dois d'abord effectuer ton propre hajj d'abord, qui est une obligation. Tu dois aller d'abord toi. Mais tu es tellement gentil avec les gens, tu préfères pousser les gens pour les faire rentrer au paradis. Toi, tu ne veux pas le paradis, non? Et pourtant, le jour de la résurrection, Allah va t'interroger sur les 5 questions. Si ta prière, le jeûne, l'aumône, l'unicité de Dieu, ainsi que le pèlerinage. Allah, il sait très bien que tu avais les moyens. Tu avais les moyens, tu pouvais aller à la Mecque. Mais tu as tellement négligé. Il ne suffit pas de parler. Mais même il y a des imams aujourd'hui, ici en Europe, ils ont les moyens pour aller à la Mecque, au Beta Farafina Sunni Télé. Mais ils ne sont même pas prêts pour aller. Souvent, on n'arrive pas à comprendre. On se dit des prédicateurs. Mais pourquoi toi-même, tu ne veux pas aller à la Mecque? Ni dit cela, chacun veut faire une émission sur les Hajj. Avant même de faire l'émission sur les Hajj, là même là, tu veux convaincre qui d'abord? Les fidèles. Mais toi-même, tu fais partie des fidèles là. Mais pourquoi tu ne veux pas aller aussi à la Mecque? Mais si c'est l'Afrique, nous partons tous en Afrique. Si c'est pour aller en Afrique là, on se programme, on part en Afrique. Aux États-Unis, c'est pareil. En Europe, c'est pareil. Antefara, Warila, Djonya là-bas. Limania, allait mais comment de force la maouye, maye kalange, doctorat babolo, licencie babolo, baki babolo, kalani limania te nyomaya slala de fo mo yo le bla okuna. Parce que en fait, na fala ko mama kalana kwa ye mandrasa ke, atala Égypte, atala Tunisie, atala Saoudi la, atala Yoro la. En fait, Kabanko, l'uni sahaba ou les ça n'a absolument rien à voir. Les plus rebelles aujourd'hui, Nia Segesega Nunundoudou. Donc, Taïka Hiji là, parce que Mado Faname Nounou le ladje, pourquoi lui ne veut pas partir? Faut laisser pour lui là. Allah ou Ta'ala be minini fait, et yire take. Et quand un exemple, tu as jamais voilà ma Paul Made, elle est islama de yeta katika Hiji ke ode ginini mi fait. Mais ni qui ka vi bonyoya maoula. Eh bien, c'est parce que tout ce que toi tu vas faire maintenant, c'est de regarder et suivre les gens. Il y a des gens, alhamdoulilah, ils n'ont pas encore leur papier. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah m'a sabé baraka madjila, slamadouma, Amérique, Fambe, Allah be do donc à Tmoye Rokunka, Aba donc à Foni, Nigne Sebeda Mabi, Sangra ba Rebla Yigi programme na, Allah bo Ludo. Mais nationalité be do bolo Amérique. Nationalité l'anime do bolo ya Samuga, nationalité bo bolo. Salaire kain, lolo bolo farafina. Obekanga projet réalisé. Mais Ali Sini o ma pere kata hijila. Aïe, arrête-toi ka programme na. Wallahi ngodo yere ko yanko ko kata arabuka économie bulia. Awye kansuguni lajes lama deume mimbo onenga. Ko kata arabuka économie la bulia. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lui n'est pas prêt pour aller à la Mecque. Il ne croit même pas à ça. Et un musulman qui dit que Aoubetala kata arabuka économie la bulia. Est-ce qu'on ne doit pas se poser est-ce que ninti la mo haklikay ko be na ni découragement ka adamado farifa ka adamado ka dinani lobo la
do fana be bono l'islam. Moi je te donne un conseil, prépare-toi. Même si c'est pas cette année, prépare-toi. Commence à économiser ton argent de hajj. Wari mi fana tatu bolo kata hijila. Ake wari sinmanye ni ala sona ni yabla programme na ala taala ba noya yi. Ama ala taala dali ka anoya ambela ka foni ala taala bolo ala mokela. Akadi muso munu ye no chaw ma pere folo. Ka ala taala diya kalimanya di chanu no ma no muso yita kata hiji ka ala mokela. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.